എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാളെ വിഷു ആണ്. ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ കണി ഒരുക്കാൻ പോവാണ്. കണി ഒരുക്കുന്നതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ വെക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് 2 ഉരുളി വേണം. ഉരുളി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കണി ഒരുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉരുളിലോട്ട് വെക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് 2 ഉരുളിയിലായിട്ട് കുറച്ച് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഇടുവാണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെക്കാം. காற்றில் வருகிறதே கண்கள் சொருகி ஒரு விதமாய் வருகிறதே கண்கள் சொருகி ஒரு விதமாய் வருகிறதே கனிந்த மனத்தில் ஒருத்தி பதத்தை எனக்கு அளித்து முகிழ்த்தவா ஒரு தனித்த வனத்தில் அணைத்து எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா கதறி மனமுருகி நான் அழைத்தவா இதரும் ஆதருடன் களிக்கவா இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ குழலோதிடும் பொழுது ஆடிடும் குழல் போலவே மனது வேதனை மிகவும் அலைப்பாயுதே. ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു തട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തടത്തിലോട്ട് മൂടുണ്ട്, പുതിയ മൂടുണ്ട്, കുങ്കുമം, കരി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചാടി വെച്ചിരിക്കാം. കുഞ്ഞു പറയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇടും. അടുത്ത തട്ടത്തില് നാടാനികളാണ് വെക്കുന്നത്. தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல் எரியுதே திக்கை நோக்கி என் இரு புருவம் நெறியுதே கனிந்த உன் வேணுகானம் காற்றில் வருகிறதே கனிந்த உன் வேணுகானம் காற்றில் வருகிறதே கண்கள் சொருகி ஒரு விதமாய் வருகிறதே கண்கள் சுருகி ஒரு അടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു കൃഷ്ണനെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് കളിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനാണ്. നമുക്ക് വെക്കാം. வருகிறதே கனிந்த மனத்தில் ஒருத்தி பதத்தை எனக்கு அளித்து முகிழ்த்தவா ஒரு தனித்த வனத்தில் அணைத்து எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா கதறி மனமுருகி நான் அழைத்தவா இதரும் ஆதருடன் களிக்கவா இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ குழலோதிடும் பொழுது ஆடிடும் குழல் போலவே மனது வேதனை மிகவும் அலைப்பாயுதே தெளிந்த நிலவு பட்ட பகல் போல் எரியுதே தெளிந்த நிலவு
ഇതുതകുമോ ഇത് മുറയോ ഇത് ധർമ്മം താനോ ഇത് തകുമോ ഇത് മുറയോ ഇത് ധർമ്മം താനോ കുഴലോടിടും പൊഴുത് ആടിടും പുഴകൾ പോലവേ മനത് അലൈപ്പായുതേ கனிந்த உன் வேணுகானம் காற்றில் வருகுதே கனிந்த உன் வேணுகானம் காற்றில் வருகுதே கண்கள் சொருகி ஒரு விதமாய் வருகுதே கண்கள் சுருகி ஒரு விதமாய் வருகுதே கனிந்த மனத்தில் ஒருத்தி பதத்தை எனக்கு அளித்து முகிழ்த்தவா ஒரு தனித்த வனத்தில் அணைத்து எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா கதறி மனமுருகி நான் அழைத்தவா இதரு மாதருடன் தளிக்கவா இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ குழலோடிடும் பொழுது ஆடிடும் புழகள் போலவே மனது வேதனை மிகவும் அலைப்பாயுதே അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ വിഷു എങ്ങനെയാണ് കണി ഒരുക്കിയെന്നൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണിയൊക്കെ കണ്ടു. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.